Good evening and welcome to Bethesda Ranch Ministry Monday Night Bible Study. We're so happy to have you here tonight, and we hope you have some enlightenment on the Word of God and it blesses your life. And we just want to thank you for joining us for this special Bible study. We're going to pray and invite the Lord into our presence. Father in heaven, we thank you. We glorify you. Father, your word is spirit. We thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord, that you bestow upon those that would teach your word wisdom, knowledge, and understanding. Father, I ask you to reduce me and increase the Holy Spirit within me as we teach this word tonight, Lord God, that it would not fall on deaf ears, but it would reach good soil in the heart of the believers. Father, we thank you so much and we bless your holy name in Jesus' name. Amen. Go ahead, Dan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta noche de estudio bíblico de cada lunes de Bethesda Ranch Ministries. Les damos la bienvenida a todos los que están aquí y pues como vieron comenzamos con una oración para este estudio bíblico esta noche. So this scripture has been on my heart all week. We are going to get into lesson 5 of the end times, but I wanted to start out with some encouragement before we dive into this, because it can be quite scary as further we go into seeing what's going to happen after the tribulation, during the tribulation time. It's very important for you to understand that we have a promise from God. So let's read 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 through 18. Go ahead, Dan. Bueno, ahora esta palabra que voy a dar, no, este mensaje que voy a dar, ha estado en mi mente toda esta semana y sí vamos a entrar ahora a la lección número 5 de las lecciones del fin de los tiempos que he estado haciendo, pero antes que nada quiero darles algunas palabras que están en la Biblia, y es que también nosotros tenemos que, aparte de todo lo que hemos estado viendo acerca del fin de los tiempos, también tenemos que ver esta palabra de promesa que Dios tiene para nuestras vidas, y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a estar leyendo los versículos 13 al 18. So when I read this, I want you to understand this is a promise that God has given to the believers. So it's something that we must understand and take hold of, especially when we lose loved ones to a physical death or whatever, friends and family. It can make you ask a lot of questions. So here's the promise. 1 Thessalonians chapter 4, starting at verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which are asleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. Dan. Bueno, y antes de pasar a esta palabra, solamente quiero decirles que esta es una promesa que Dios nos hace en cuanto a nosotros perdiendo a un ser querido, a un ser amado. Nosotros tenemos que entender que esta es una promesa que Dios nos da y nos da esta, nos reconforta con esta palabra. Y dice, Primera Tesalonicenses capítulo 4, empezando el versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amen. So that's a promise that we can sit on and know that God has promised the believers that when they die, they actually sleep. Okay. And then when the trumpet sounds, they rise up first, and their bodies come up out of the ground, out of the sea, wherever they were buried, and they rise up first and they meet Jesus. Then those that are alive, when the trumpet sounds, so this is the rapture call we're talking about. When the trumpet sounds, those that are alive, that are believers in Christ, they will meet them in the air, and we will be with Jesus forevermore. So, you know, when you lose a loved one, somebody that you love deeply, and encourage those that are not believers as well with this scripture, because this helps them realize that when they die, there is a place that they actually go. They don't just die and that's the end of it. So it's very important for us to share this with unbelievers, but also remind the believers about this promise, so it comforts them when they lose loved ones. Henry? Como vemos aquí, esta promesa nos da estas palabras de aliento a nuestras vidas, y vemos aquí, nos podemos alentar de cierta manera sabiendo que todos aquellos que hayan muerto en Cristo van y están en un sueño, y cuando suene la trompeta, ellos van a ser los primeros que despierten, y después nosotros seremos los que iremos con ellos y subiremos al cielo para estar ahí con el Señor. Así que podemos usar estas palabras para reconfortar a nuestros compañeros creyentes, a nuestros hermanos creyentes, pero también a los no creyentes, para mostrarles que si ellos se convierten a Cristo, su cuerpo va a estar durmiendo y va a ir a un lado, no solamente va a morir y hasta ahí va a quedar, sino que también les podemos alentar a ellos, a los no creyentes, haciéndoles saber que si ellos le entregan su vida a Cristo, van a poder, su cuerpo va a llegar a algo más que solo la muerte. Amen. So tonight we're going to do things just a tad differently. I'm going to read in English these scriptures. There's a lot of content tonight, so I'm going to ask you to read along in your Spanish Bibles as I read the English version, so that we can move a little quicker, because we have 2 full chapters to cover tonight, and it's a lot of content. Entonces ahora vamos a estar haciendo esto un poco diferente, la dinámica un poco diferente. Entonces, antes ahora en lugar de estar leyendo las escrituras en inglés y en español aquí al momento de estarlas traduciendo, le vamos a estar pidiendo que al momento que esté yo leyendo las escrituras en inglés, ustedes las vayan leyendo en español al mismo tiempo, para no tener ese espacio en el que se tenga que estar leyendo uno y otro. Así que les pedimos que nos estén acompañando con sus Biblias, y porque tenemos que abarcar muchos versículos el día de hoy. Okay, so we're going to jump right in. We're going to Revelations 4, and we're going to start at verse 1. Now, I'm going to give you a little bit of content. This is John's vision that he's talking about. So we're going to read this, and then I'll explain what he's seen. After this, I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone.
And there was a rainbow around about the throne in the sight like unto an emerald. And round about the throne were 24 seats. And upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne and round about the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face of a man, and the fourth beast was like a flying eagle. And the 4 beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever. Verse 10, the 24 elders fall down before him. They sat on the throne and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. So this was long. I want to go ahead. If they're going to be reading at the same time, you should have let me tell them what they were reading. Didn't let me translate before you started reading. Sorry. So continue. So I'm sorry. For the next one, I'll let them know, and I'll just explain what you're being explained. But you can read Revelations 4 for them. Then go ahead. No, I'll just let them know it's the 4 because we're going to explain it afterwards. Okay, go ahead. Se estuvo leyendo aquí el libro de Apocalipsis capítulo 4. Ese es hay una disculpa que no se dio el tiempo para avisarles de qué es lo que se va a estar leyendo, pero va a ser el libro de Apocalipsis capítulo 4 el que estuvimos leyendo, y nomás ahorita se va a hacer el desglose de este libro. Okay, so I'm going to give you a few points. We're talking about the Apostle John. Now this is John was the brother of the Apostle James. He was also the son of Zebedee, a fisherman of Galilee. His mother's name was Salome, who is believed to be the sister of Jesus' mother, Mary. So he'd been cousin, if you will. John, his brother James, and the apostles Peter and Andrew were all partners in a fishing business prior to their calls by Jesus to follow him. John's brother, James, was the first of the apostles to die. On the other hand, John was the last. So remember, we're talking about 2 different Johns here. John's brother, James, and John, the apostle John, which is the son of Zebedee, which is the focus of this chapter. Go ahead. Bueno, solamente para dar un poco de contexto, aquí en el capítulo 4 estuvimos viendo acerca de la visión de Juan, y también estamos hablando de que en este momento Juan era el hermano del apóstol Santiago, quien también era hijo de Zebedeo, que era un pescador de Galilea. El nombre de su madre era Salomé, quien se cree que es hermana de María, la madre de Jesús, por lo que podemos decir que era su primo. Juan, su hermano Santiago y los apóstoles Pedro y Andrés eran todos socios en un negocio pesquero antes de que Jesús los llamara a seguirlo. Santiago, el hermano de Juan, fue el primero de los apóstoles en morir. Por otro lado, Juan fue el último. Todos los apóstoles sufrieron una muerte violenta. And John, the one we're speaking of, he actually is the one that died peacefully in Ephesus, and he was about 100. He died at a very advanced age, around 100 AD.
Y de hecho, Juan, esta persona del que estamos hablando, él fue el único que murió pacíficamente en Efeso. Él ya murió de una edad avanzada y se cree que fue alrededor del año de 100 después de Cristo. Okay, so chapters 4 and 5 gives us real glimpses of Christ's glory. We are shown visions of heaven before the visions of the battle on earth, and that is to give us comfort and not fear. So this is very important scriptures for us to understand what heaven's going to look like. Aquí en los capítulos 4 y 5 nos están mostrando la gloria de Cristo, nos están mostrando visiones del cielo antes de que nos muestren las visiones de las batallas en esta tierra, y eso es para brindarnos más un consuelo y no brindarnos miedo, pero de esta manera nos podemos imaginar, podemos ver cómo es que el cielo va a ser. Remember that Revelations is the prophecy. It's a very strong prophecy book. So everything we're talking about is prophecy. So the open door in heaven, the scripture says that I will open a door in heaven. So that's the first thing that he does, is he opens the door, and then he tells John immediately, come up here in the spirit. So he's not physically going, he's going in his spiritual self. So this vision is all spiritual that he's seeing. And then 4 times John is referenced to being in the spirit in the book of Revelations. So we know that in the spirit we're already in a prophetic stance, if you will. Tenemos que recordar que Revelación es un libro de profecías. Todo esto que estamos viendo es una profecía que se hizo. Bueno, si empezamos a adentrarnos un poco más en el desglose, se puede ver que va a haber una puerta que se abre en el cielo. Después vemos que le es llamado a Juan, que le dice, sube acá, pero es llamado en el espíritu. Vemos que no sube su cuerpo físicamente, sino que sube en espíritu. Y a lo largo de Apocalipsis podemos ver que se hace referencia a 4 diferentes veces en las cuales Juan se encuentra en el espíritu. Remember that all true prophecy comes from God through the Holy Spirit. 2 Peter chapter 1, 20 and 21 tells us that above all, you must understand that no prophecy of scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but in prophets, though humans spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ahora, tenemos que encontrar que todas las profecías que son verdaderas vienen por parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Y debemos que ver que en segunda de Pedro, capítulo 1, el 20 y el 21 nos dice esto. Now in chapter 4, Revelation, verse 1, the second part, it says, I will show you what must take place after this. This refers to what takes place after the rapture of God's chosen people, but also shows that John was in the spirit for this vision. Ahora vemos aquí en la segunda parte de lo que estamos viendo, que Dios nos dice le dice, yo mostraré lo que debe suceder después de esto. Se refiere a lo que va a suceder después del arrebatamiento del pueblo, pero también nos muestra ahí que Juan estaba en el espíritu para que esta visión tuviera lugar. And then in verse 2, it talks about he was immediately in the spirit when he saw these things, and he saw a throne of heaven with someone sitting on it. There was jasper and carnelian, which are gemstones. Carnelian is also referred to as a sardine stone. Emerald halo, also a gemstone, and some Bibles reference the sardine stone. So it just depends on what your Bible says. But it's important that you understand those gemstones, jasper and carnelian and sardine stone. Vemos aquí inmediatamente en el versículo 2 que dice que al instante él estaba en el espíritu
y había ahí un trono y que había alguien sentado en este trono. También aquí se hace referencia al jaspe y la cornalia, que son piedras preciosas. También a la cornalia se le puede conocer como la piedra de sardina, y esto va a depender según la Biblia que pueden llegar a tener. Y es que algunas referencias, algunas Biblias hacen referencia a esta piedra sardina, que son estas piedras preciosas que tenemos que tener en cuenta. And then verse 3, it talks about there was a rainbow around the throne that had an emerald. Let's see what it says. Unto an emerald. It was like a sight unto emerald. So this is vibrant colors, rainbow that resembled a emerald. That's how beautiful it was. Y aquí también más adelante nos hace referencia que había un arco iris que era semejante al aspecto a la esmeralda, creemos que es por lo brillante que era, por todos los colores que había. Así que vemos que hay muchos colores y que se hace una relación con un arco iris con aspecto de esmeralda. Verse 4 talks about 24 other thrones, and seated on them were 24 elders. Now, these are the 12 tribes of Israel and the 12 apostles. The white robes and gold crowns, we already learned that those are white is purity. And the gold crowns, we receive crowns based on the work we do here on earth for the kingdom. Después vemos que se habla de 24 tronos y que había 24 ancianos sentados en ellos. En eso se cree que están hablando acerca de las 12 tribus y los 12 apóstoles. También mencionan túnicas blancas y coronas de oro. Y como estuvimos viendo en las lecciones anteriores, a lo blanco se le atribuye como a la pureza, y a las coronas de oro como aquellas coronas que vamos a recibir por lo que nosotros hagamos en la tierra. Now, this is all in this vision. He's seeing flashes of lightning, rumbles, and peals of thunder. These are significant events in heaven. They're used to reflect God's power and his majesty. In Psalm 77:18, it tells us, your thunder was heard in a whirlwind, your lightning lit up the world, and the earth trembled and quaked. Después vemos aquí que hay que en esta misma visión se pueden ver relámpagos, estruendos, se pueden ver truenos, y es que todo esto tiene algo muy significativo, y son eventos muy significativos en el cielo, y es que se utilizan para reflejar el poder y la majestad de Dios. Decía, los relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Okay, the next thing that we see in the scripture, 7 lamps blazing. These are the 7 spirits of God, known as the Holy Spirit. In Zechariah 4:2-6, let's go there. Zechariah 4, chapter 4, verses 2-6. We'll go there quickly. And you don't have to go there, just write it down and I'll read it to you. Después se ve que hay 7 lámparas encendidas, y es que esto se le atribuye a los 7 espíritus de Dios, que son conocidos como el Espíritu Santo. Y vamos a leer ahí en Zacarías capítulo 4, vamos a ver de los versos 2 al 6. Lo pueden nada más anotar ahí, y para que lo tengan donde se hace referencia a esto. And it says on verse 2, he asked me, what do you see? I answered, I see a gold lampstand with a bowl at the top and 7 lamps on it, with 7 channels to the lamps. Also, there are 2 olive trees by it, one on the right of the bowl and one on the left. I asked the angel who talked with me, what are these, my Lord? He answered, do you not know what these are? No, my Lord, I replied. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by my power, not by my might,
nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. These are the spirits that he's talking about. Want me to read that? Yeah, if you want to. Bueno, aquí dice en Zacarías capítulo 4, del verso 2 al 6, dice, me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí, en cuanto a estos candelabros, es a este espíritu al que se refiere. Very good. Now, in verse 6, he sees, it says, and before the throne there was a sea of glass like unto a crystal. Sea of glass, clear as crystal. Glass in that day, back in those days, was extremely rare. 1 Corinthians 13:12 tells us, for now we see only a reflection as in a mirror, then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. That's the example of that scripture, that when he had that vision of the sea of glass, he's fully understanding now. Después de ahí en el verso 6 vemos que se dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y es que si nos ponemos a pensar en aquellos tiempos, el vidrio era algo muy, muy raro de ver en aquellos tiempos. Y podemos ver aquí una referencia en Primera de Corintios, capítulo 13, en el verso 12, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces podemos ver que él al ver esto veía que ahora sabía las cosas con claridad, que podía ver todo con claridad. In Revelations chapter 4, 6 through 11, it talks about the beast, and we're gonna talk about these creatures. There's 4 living creatures covered with eyes. This is known to be symbolic, believed to represent the characteristics of God. God's attributes symbolized in an animal-like appearance of these 4 creatures. First, there was the lion, which means it's an attribute of majesty and power. The ox, which is an attribute of faithfulness. The man, an attribute of intelligence. The eagle, an attribute of sovereignty. Bueno, y de aquí en los versículos del 6 al 11 vemos que se está hablando de la bestia, de estas criaturas, y vemos que habla acerca de 4 seres vivientes que están cubiertos de ojos, y se cree que esto era algo simbólico que representa las características de Dios. Es que los atributos de Dios están simbolizados en la apariencia animal con 4 criaturas, y vamos a hablar acerca de estas. La primera criatura a la que se puede simbolizar es el león, y esto es que se le atribuye la majestad y el poder. Después de ahí está el buey, y este viene con un atributo de la fidelidad. Después está el hombre, y este se le atribuye por la inteligencia. Y al final el águila, que este era un atributo de la soberanía. Now I'm just going to reference this scripture. We're not going to read it, but you can write it down. Ezekiel chapter 1, verses 5 through 10 gives you even the same references about these creatures. If you want to know how I found that out, that's how I did it. Go ahead. Solamente para que tengan ahí una referencia, no lo vamos a leer, pero en Ezequiel capítulo 1, de los versos 5 al 10, también hace referencia a estas mismas criaturas, y también quieren ver ahí un poco acerca de ello. Now each of these creatures had 6 wings and eyes all around, even under their wings had eyes. They worshiped him day and night, and this represents God's
sees everything with all these attributes. He sees us with majesty and power, faithfulness, intelligence, and sovereignty. And above all, we cannot hide from God because He's omnipresent. This is how He is omnipresent. Después vemos que cada uno tenía 6 alas y estaba con ojos alrededor. Incluso debajo de sus alas había ojos. Decía que lo adoraban día y noche y esto representaba la vista de Dios con todos estos atributos. Y es que Él nos mira con majestad, con poder, con fidelidad, con inteligencia y con soberanía. Y más que nada, nosotros no podemos escondernos de Dios. In the last verse in 11, it says, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. These 24, or excuse me, 12 apostles bow down and praise him over and over, forever and ever. It says that they praise him all the time, day and night. They fall down and worship the Lord forever and ever. When we get to heaven, we are going to be in that fellowship of worship, and we'll be worshiping the Lord as well. Aquí en el último versículo, en el versículo 11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Podemos ver que aquí esas personas lo estaban alabando día y noche. Todos se postraban y adoraban al Señor y así lo hacían por los siglos de los siglos. Y así podemos ver nosotros que al momento de nosotros estar en el cielo vamos a estar con esa, vamos a tener esa misma potestad de poder estar ahí frente a Dios alabándolo día y noche. So in the sake of time, I really believe that probably I need to break this apart. This is a lot of content to absorb for you to understand. Revelations 5 gets even deeper, and we'll go into that on the next session. But I want you to understand 2 or 3 things. God gives us multiple promises in the Bible. The one thing I want you to understand is when the trumpet sounds, the believers will be with God, whether they're dead and they rise first, or whether you were alive when the trumpet sounds and you're a believer, you will go and be with God. That in itself spares you what's going to happen in the tribulation when we get to chapter 6. When you start talking about all these things that will happen. Chapter 5 does go into some of it, because chapter 5 talks about the scroll and the writings and seals and whatnot. It's very deep. But this one here, I want you to just imagine what heaven is like when you get to see Jesus. He's sitting on the throne. There's a rainbow that has emerald. There's a crystal glass that he sees everything. And he has those 4 creatures around him that see all things that are in the spirit. It's such an amazing thing that God can be so omnipresent in our lives. He's very interested in the very small things in our lives. What you're doing that day, how your day is going. He's interested if you're going to talk to him the first thing in the morning, or if you're going to say goodnight at the end of the day. He's interested in talking with you all throughout the day. The reason he can do that is because he is full of majesty and power. He has faithfulness that is beyond any faithfulness, and his intelligence is superior to all of us. And of course, his sovereignty is over everything. Everything created in this world was done by our sovereign God. It's not the Big Bang Theory. This is orchestrated. Everything was orchestrated. Our bodies, how our brains work, how our hands, our voices, our mouths, how we taste.
smell, hear, all of our senses, that's all orchestrated and designed by God. It's so beautiful when you stop and you think about how what an amazing architect that God is. An architect's just so small of a word to describe him, but you know, when you're trying to build a house, you get an architect to design it for you. Well, God is the architect of everything. He is sovereign over everything, and he knows all things. And we can talk to him day and night, any time of the day. Go ahead, Danrick. No, creo que por cuestión de tiempo no me voy a ir al capítulo 5 esta noche porque es muchísima información por la que tenemos que pasar, por la que tenemos que digerir. Y bueno, solamente quiero decirles que Dios siempre nos deja una promesa y la promesa que tenemos esta noche es que todos aquellos creyentes, ya sea que hayan muerto o no hayan muerto, que sigan en esta tierra, al momento en el que suene la trompeta, vamos a subir y vamos a estar con Dios. Y eso nos va a eximir de lo que va a suceder en la tribulación, que eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 6 de Apocalipsis. En el capítulo 5 sí habla un poco acerca de ello, pero habla más acerca de las escrituras, de los pergaminos y mucha información a la cual se llega a meter, pero simplemente quiero que se queden con esto, que esta noche piensen, que se imaginen en el cielo, gracias a esto que estuvimos leyendo esta noche, que vean que cuando subamos con nuestro Padre va a estar ahí en su trono sentado, va a ver este arco iris que parece como esmeralda, y va a haber este tipo lago de cristal donde él puede ver todo con estas criaturas volando a su alrededor, que es lo que pueden ver todo, y es que es algo todo, es algo tan inimaginable, es algo tan majestuoso que si nos ponemos a pensar es algo que no podría caber en nuestra imaginación. Y es que con todo esto, nosotros, aunque esté estudiando todo esto, nosotros podemos ver que sí, Dios tiene esta majestad y tiene este poder, y Él está ahí para nosotros en todo momento, que si queremos hablar con Él en algún punto, que si queremos externarle algo, que si necesitamos una palabra, Él está ahí con su majestad y con su poder. Él es un Dios que tiene esta fidelidad en nuestras vidas, y sobre todo con esa soberanía que Él tiene. Él está ahí para nosotros. Y es que con esta soberanía que Dios tiene, Él fue el que diseñó todo esto. Podríamos decir que Dios fue como el arquitecto de todo este mundo. El arquitecto es una palabra muy pequeña para lo que Dios es, pero si te pones a pensar, cuando nosotros queremos construir una casa, nosotros contratamos un arquitecto para que él diseñe esta casa. Y en este caso, Dios es el arquitecto de todo el universo, de todo lo que hay. No fue ni por la teoría del Big Bang, ni por cualquier otra teoría que se quiere hacer, sino fue Dios el que hizo todo eso con su soberanía, porque todo a nuestro alrededor está bajo la soberanía de Dios. Amen. Well, I hope this lesson really gave you some insights, because Revelation is one of the most difficult books to explain and understand. So I hope this helped kind of dissect it and made it easier for you. But most of all, I hope it gives you a picture of what heaven looks like through John's vision. Bueno, espero que esta lección les haya ayudado. Yo sé que el Apocalipsis es un libro muy, muy difícil de estudiar, tiene mucho contenido en él, pero espero que les haya ayudado a diseccionar un poco lo que vamos estado viendo, y que también de alguna manera tengan una imagen de cómo va a ser el cielo a través de esta visión que Juan tuvo. Amen. Well, thank you all. I hope that you enjoyed this. I guess I finished a little early for a change. I never do that. So maybe we can open it up to see if anybody needs prayer, or just talk about it, answer any questions that you would like, and then we can close in prayer.
Bueno, ahora terminó un poco temprano para hacer un poco un cambio, pero creo que podemos dejar ese espacio por si alguien tiene alguna pregunta para poder responder sus preguntas o simplemente si alguien tiene alguna petición de oración para que nos las pueda extender y después ahí pasar a una oración para ya despedirnos. Carlos, you raise your hand. Go ahead, Big Ricky. ¿Qué tal, hermana Michelle? Muchas gracias por el mensaje. Yo creo que el libro de Apocalipsis, como comentas, hermana, es un libro muy extenso, pero también nos muestra la gloria del Padre, lo que viene para la iglesia, y podemos descansar nosotros como hijos de Dios en la revelación de la palabra más segura, que es la Escritura, y nos gozamos cada vez que abrimos la palabra en Apocalipsis, porque el Señor nos muestra tantas cosas que están preparadas para los que le aman. Entonces, para algunos es temor, para algunos habla con muchas personas que dicen, me da miedo abrir el libro de Apocalipsis, pero no, la verdad que cuando los que amamos a Dios, los que buscamos de su soberanía, los que buscamos de su presencia, nos gozamos cada vez que podemos ver lo que Dios tiene preparado para su iglesia. Así que gracias, hermana, gracias por este mensaje y pido oración por mi mamá para que primero Dios siga mejor. Well, I just want to say that I do know that Revelations, it is a very extensive book in the Bible, as you were saying, but also it helps us for us that love God to see all these things that He has prepared for us, and it at least for me it brings me joy to open up the book of Revelations and read whatever that God has prepared for us for our end times. And I've spoken to a lot of people that tell me that they have fear. They have this fear to open up the book of Revelations, but I would say it's totally opposite, because for those who love God, for those who seek God and seek His sovereignty and His faithfulness, we know that all these things, it just brings joy to our heart to know all that would happen to us that love Him. So I just want to thank you for your word today, and I just want to just have prayer request tonight. I want y'all to pray for my mom, for her to keep and for her to stay healthy as she has been doing. Amen. Anyone else? Pastor Moses? Well, I must say my wife loves Revelation. She is very skilled in it. She reads it, she studies it, she researches it, and I think that's a favorite book in the Bible. And she does such a marvelous job with Revelation. And if I am not showing Revelation or anything, I can always go to her because that's a pet. And it's a very good. I must say, it could be pretty challenging for someone who has never read Revelation, doesn't know of Revelation, what all these details means and what the Lord has in store for us, what we expect, what is expecting of us. So this was a very well detailed study. I don't think you rushed it. I think you had extra time on hand. You did a great job. Good deal. Yo solamente decir que creo que mi esposa ama el Apocalipsis. Ella siempre lo está estudiando, lo está leyendo, y la verdad es que es muy bueno con ella, pues es como algo en lo que ella ha sido muy bueno haciendo, y cada que yo tengo alguna pregunta acerca del Apocalipsis siempre voy con ella porque es la que lo ha estudiado mucho más, y sí siento que para mucha gente puede ser algo difícil el abrir el libro de Apocalipsis cuando no lo ha leído antes, y tratar de entender todos estos puntos de los que está hablando y todas las diferentes cosas acerca de las que hay, y tratar de entenderlo, pero siento que es algo que se puede llegar a hacer, y es algo muy bueno también de llegar a ver de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y pues nada, que muy buen trabajo y
Thank you. I'm just curious, Alan, I really want to know, did this help break it down for you? Because um, reading this book, it's very difficult for just someone that's known the Bible for a while and been a Christian for a long time, but someone that's more new and learning. I'm interested to see if this has helped you. Solamente me gustaría preguntarte si este estudio te sirvió a ti, de cierta manera, tratar de entender un poco acerca de este libro, porque para alguien que es nuevo en el Evangelio, que tiene poco leyendo la Biblia y así, yo ya tengo bastante leyendo la palabra y estando en el Evangelio, pero para alguien nuevo, así como tú, no sé, quiero saber si esto fue de ayuda para ti, el que pudieras entender un poco mejor el Apocalipsis. Hola, pues sí, es un poco complicado para mí. Como dice Michelle, soy nuevo iniciando leyendo la Biblia y todo. Sí entendí muy poco, pero sí está confuso, pero lo poco que entendí fue de mucha gratitud y gracias, Michelle. Yeah, it is challenging for me actually. I didn't understand a whole lot, but the things that I did understand and that you helped me understand was I'm very grateful for them and they did help me a lot because I am new and starting with reading the Bible and getting into this. So it is challenging for me, but it did help me understand a little bit more. And all that I understood was I feel very grateful for it. And thank you, Pastor Michelle. Mhm. Thank you, Alan. So, just before we finish up here, I just want to leave the younger believers a message. One thing you need to take hold of and remember that as a believer, you have the promise that when that trumpet sounds, you're going up to heaven. As a believer, you've got to live for Christ. It says to live for Christ is die is gain. I believe that is what it says. Yep. But so you have to live for Christ until you die, right? You have your physical death. Then you get to return to your Lord and Savior Jesus Christ. As long as you have accepted Jesus Christ as your personal Savior and you're living a life according to His will, that's your promise. That's what you need to really settle on if you're a young believer trying to understand Revelations, because that is what is going to be the most meaningful promise for you. Solamente para los creyentes nuevos quiero dejar este mensaje que todos tienen esta promesa que he estado diciendo a lo largo de esta noche, que al momento en el que tú mueras, cuando suene la trompeta, tú vas a regresar, tu cuerpo va a regresar al cielo con Jesucristo y simplemente tienes que llevar tu vida recta en el Señor y vivir tu vida conforme a como Dios lo quiere, y esto es una promesa que va a ser cumplida para tu vida, que al momento en el que suene esta trompeta tú vas a poder estar ahí nuevamente, y es algo muy sencillo y algo que te puede dar ese confort en tu corazón, que es algo que va a suceder y es algo que Dios te promete. Wonderful. Anyone else have a prayer request? Okay. I'll close out in prayer then. Father God, we thank you for your word that went forth this evening, Lord God. We ask you to let it be edifying and exalting and comforting to all those that listen to it, to help them learn the book of Revelations and your prophetic messages to your children, Lord. Father, this night we want to lift up Paxili, Pastor Ricky's mother. Lord God, we ask you to give her a touch of new healing day by day, Lord God. Comfort her in the spirit and just give her peace and joy that passes all understanding, Lord. We thank you, Heavenly Father, that we call on your name and you answer, Father. Bless Alan on his journey, Lord God, that you would continue to anoint him with wisdom, knowledge, and understanding as he learns your word, Lord God.
And we thank you for this opportunity to have this method to speak to those that we need to hear your word, Lord. We thank you and we love you and we glorify you in Jesus' precious name. Amen.